अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप तो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग एजुकेशन 301 का लेक्चर नंबर 41 कर रहे हैं। 40 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। 40 से ऑनवर्ड आपके जितने भी लेक्चर हैं 45 तक, ये आप लोग के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें। जो चीज़ डिस्कस कर रही होती हूँ, डिटेल में बता रही होती हूँ, उसे याद रखा करें, क्योंकि ये आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। लेक्चर नंबर 41 है डिस्कवरी लर्निंग वर्सेस प्रेजेंटेशन। डिस्कवरी लर्निंग और प्रेजेंटेशन के अब हम डिफरेंस देखेंगे। कहीं कहीं जाके हम सिमिलरिटीज भी देख रहे होंगे। यानी कि इस पूरे लेक्चर में हम बात करेंगे डिस्कवरी लर्निंग की और प्रेजेंटेशन की। डिस्कवरी लर्निंग जो होता है ये लर्नर सेंटर्ड मेथड होता है। याद रखें, डिस्कवरी लर्निंग जो होता है वो लर्नर सेंटर्ड मेथड होता है और प्रेजेंटेशन जो है वो टीचर सेंटर्ड मेथड होता है। फॉर लर्निंग एक्टिविटीज़ वी प्रेफर स्टूडेंट सेंटर लर्निंग मेथड। अब जब हम बात करते हैं लर्नर सेंटर्ड मेथड की, तो इसका मतलब हुआ कि स्टूडेंट सेंटर मेथड है। यानी कि इसमें ज़्यादातर काम जो होता है वो स्टूडेंट्स का होता है। जब हम प्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो ये टीचर लर्निंग मेथड हो गया, यानी टीचर सेंटर्ड मेथड हो गया। इसमें ज़्यादातर काम जो कर रही होती हैं वो टीचर और कर रही होती हैं, यानी जो बातें कर रही होती हैं, बता रही होती हैं, वो टीचर कर रही होती हैं। अब जब हम डिस्कवरी लर्निंग मेथड की बात करते हैं ना, तो ये एक ऐसा मेथड है जो कि आपके अंदर एक स्पिरिट प्रोड्यूस करता है ऑफ डिस्कवरी। किस चीज़ की स्पिरिट? डिस्कवरी की स्पिरिट। तो बहुत सिंपल है, हम इसे सिंपल कर दें तो डिस्कवरी लर्निंग इज अ मेथड विच एम्प्लॉय स्पिरिट ऑफ डिस्कवरी। प्रॉपर इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो हमें पता चलता है कि डिस्कवरी लर्निंग इज एन अप्रोच ऑफ इंस्ट्रक्शन through which students interact with their environment by exploring and manipulating objects, wrestling with questions, controversies, or perform experiment. यानी कि ऑर्मर्ड 1995 थे, इन्होंने अपनी बुक में लिखा, पेज यहाँ पे हमें रेफरेंस दिया गया 442 के अंदर लिखा कि डिस्कवरी लर्निंग जो है ये एक ऐसी अप्रोच है जिसमें स्टूडेंट जो होता है वो इंटरेक्ट करता है इन्वायरमेंट। अब जब वो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है तो वो एक्सप्लोर कर रहा है, वो मैनिपुलेट कर रहा है ऑब्जेक्ट्स को। उसके अंदर यूँ समझ लें एक जंग छिड़ गई है मुख्तलिफ क्वेश्चंस की। बहुत सारी ऐसे कंट्रोवर्सीज हैं जो उसे समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। वो किसी चीज़ को देख रहा है, उसके दिमाग में क्यों, कैसे, कब, और ये सारे क्वेश्चंस मतलब उसे महसूस हो रहे हैं या उभर रहे हैं उसके दिमाग में। तो ये सारा प्रोसेस जो होता है ये डिस्कवरी लर्निंग के अंदर आता है। इसके बाद ही हम देखते हैं डेविड थे, इन्होंने 1960 से 1997 तक रहे। फिर पिगेट की थ्योरी है हमारे सामने आती है 1954 से 1973 के अंदर तक। इसमें उसने बताया, इन दोनों ने बताया कि डिस्कवरी लर्निंग जो है वो ये कैसा मॉडल है जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि इसमें काफ़ी ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस यूज़ की जा रही होती हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटजीज़ यूज़ की जाती हैं ताकि हम एक्टिव कर सकें लर्नर्स को, स्टूडेंट को हैंड ऑन लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर सकें स्टूडेंट को। प्रॉपर वर्डिंग अगर हम इसकी देखेंगे तो हम कहेंगे कि डिस्कवरी लर्निंग encompasses an instructional model and strategies that focus on activities, hand-on learning opportunities for students. आगे चल के हम बताते हैं कि डिस्कवरी लर्निंग इज अ टीचिंग मेथड इन विच स्टूडेंट इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड ट्राइज टू लर्न समथिंग। यानी कि पहली लाइन जिस तरह हमने बताया था कि वो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं और समझते हैं उस सारी चीज़ को, तो ये सारा प्रोसेस जो कहलाता है इसे डिस्कवरी लर्निंग कहा जाता है। एक छोटा बच्चा जो नॉलेज डिस्कवर करता है ना वो अपने लिए करता है। अगर हम फॉर एग्जांपल, अगर एक टीचर है वो स्टूडेंट्स को एक लॉन में लेके जाती है, एक ग्राउंड में लेके जाती है, तो वहाँ जाकर अगर वो टीचर बच्चों से कहती है कि आप जी लॉन में अगर हैं, तो फ़र्ज़ करते हैं कि अगर लॉन में है तो टीचर कहेगी कि देखिए लॉन में कितने फूल हैं और कितने कलर्स के हैं। तो बच्चे उन्हें देखना शुरू करेंगे, वो ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे, उन्हें पता चल जाएगा कि भाई इतने फूल थे और इतना। वो नॉलेज जो थी वो कही तो टीचर ने थी, लेकिन उनके अपने काम आएगी वो नॉलेज। सो वो अपना बेनिफिट इसमें देख रहे होते हैं। एट्रीब्यूट ऑफ डिस्कवरिंग लर्निंग। अब हमारे पास आगे आते हैं जी एट्रीब्यूट्स। तीन मेन कैरेक्टर्स होते हैं और ये बताए थे ट्रेसी बिकनेल होम एंड पॉल हॉफमैन।
انہوں نے ایکسپلین کیا تھا کہ ڈسکوری لرننگ جو ہے اس کے 3 مین کریکٹرسٹکس ہیں. 3 مین کریکٹرسٹک کون کون سے ہیں جی؟ فرسٹ ون ہے آپ ایکسپلور کرتے ہیں، پرابلم سالو کرتے ہیں. یہ اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ایکٹیویٹیز ہوتی ہے جس میں اسٹوڈنٹ انٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے. اسکافولڈنگ نیو انفارمیشن انٹو اسٹوڈنٹ فنڈ آف نالج، یعنی کہ آپ اسکافولڈنگ کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کسی پرووائڈ کرتے ہیں ایک نیو انفارمیشن یا پرووائڈ این آؤٹ سائڈ سپورٹ، یعنی کہ آپ پہلے سے جو ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہے انفارمیشن اسٹوڈنٹ کے دماغ کے اندر، اس کے اندر آپ نیو ایڈ کرتے ہو نیو انفارمیشن کو، تو اس سارے پروسیس کو، اس ایڈ کرنے کے پروسیس کو ہم اسکافولڈنگ کہتے ہیں. اس کے بعد ہے جی ٹائپ آف ڈسکوری لرننگ. فرسٹ کیٹیگری کے اندر ہمارے پاس آتا ہے ایکسپیریمنٹ. ایکسپیریمنٹ مطلب لازمی سی بات ہے، جب اسٹوڈنٹ کوئی ایکسپیریمنٹ کرتا ہے وہ ڈسکور کرتا ہے. اب یہ نہیں ہوتا کہ ایکسپیریمنٹ کے بعد وہ ڈسکور کرے گا، وہ ایکسپیریمنٹ کر رہا ہوتا ہے، اس سے پتہ چل رہا ہوتا ہے، وہ مختلف چیزیں ڈسکور کر رہا ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر میں یہ بات کہوں تو آپ ایکسپیریمنٹ کے دوران اگر ایکسپیریمنٹ بار بار غلط ہو رہا ہے تو اسٹوڈنٹ پتہ چل رہا ہوتا ہے کیونکہ میں یہاں پہ مسٹیک کروں یا یہ مٹیریل اچھا نہیں ہے میرے کام کے لیے. سیکنڈ ہے جی آپ ایکسپلور کرتے ہو. وہ ایکشن جو ٹریولنگ کے اندر ہوتے ہیں یا آپ کسی انفیملیئر ایریا کے اندر جاتے ہو تو آپ وہاں جا کے دیکھتے ہو مختلف چیزیں. آپ اس ساری مختلف چیزوں کو جب آپ دیکھ رہے ہوتے ہو وہ آپ ایکسپلور کر رہے ہوتے ہو، اس سے بھی آپ نالج حاصل کر رہے ہوتے ہو. آپ نے فرسٹ ٹائم دیکھی ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں. جگسا پزلز جو ہوتے ہیں نا، یہ آپ لوگ کی وہ گیم ہوتی ہے جس میں آپ مختلف پزلز کو جوڑ کے نا ایک پک بنا رہے ہوتے ہو. پھر اس کے بعد ہے سیمولیشن بیسڈ لرننگ. اب یہ جو سیمولیشن بیسڈ لرننگ ہے اسے ہم ورچوئل انوائرمنٹ اور کمپیوٹر بیسڈ لرننگ کہتے ہیں، یعنی کہ آپ کی یونیورسٹی میں جو آپ کو لرننگ دی جا رہی ہوتی ہے دیٹ از کا سیمولیشن بیسڈ لرننگ. اس کے بعد ہی ہمارے پاس 3 اور کیٹیگریز آ گئیں، پرابلم بیسڈ لرننگ، انکوائری بیسڈ لرننگ اور ویب بیسڈ. یاد رکھیں یہ جو تینوں ہمارے پاس لرننگ ہے نا، یہ تینوں یہ اسٹوڈنٹ سینٹرڈ لرننگ ہیں. یہ تینوں کی تینوں اسٹوڈنٹ سینٹر لرننگ ہیں. اگر آپ کے پاس کوشچن آتے ہیں نا کہ بتائیں جی اسٹوڈنٹ سینٹر لرننگ کون کون سی ہیں، تو آپ بتاؤ گے کہ پرابلم دیر آر تھری اسٹوڈنٹ سینٹر لرننگ. فرسٹ ون ہے پرابلم بیسڈ لرننگ، سیکنڈ ون ہے انکوائری بیسڈ لرننگ اینڈ تھرڈ ون ہے ویب کاسٹ. اس کے بعد ہم جب دیکھتے ہیں ڈسکوری کے، ابھی ہم کیٹیگری 2 پہ چل رہے ہیں ڈسکوری لرننگ کی ٹائپس کی، تو سب سے پہلے ہمارے پاس آتی ہے کیس بیسڈ لرننگ. اب اس میں ہوتا اس طرح ہے کہ ٹیچر جو ہوتی ہے وہ آپ کو ایک کیس دیتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ اسے پڑھیں اور ایگزامن کریں. پھر آپ اس کے بعد اس کیس کو یا اس پرابلم کو آپ سالو کریں، سلوشن دیں. تو وہ ساری چیزیں ڈسکس جو کی جا رہی ہوتی ہیں پرابلم کی سلوشنس کو، وہ ساری کی ساری ہمارے پاس کیس بیسڈ لرننگ کے اندر آتی ہیں. اس کے بعد ہے انسیڈنٹل لرننگ، یعنی کہ آپ گیم کھیل رہے ہو، گیم میں آپ کو کوئی بھی ایکسپیریمنٹ ہوا، ایکسپیرینس ہوا بیسیکلی، تو آپ نے وہ لرننگ اچیو کر لی، یعنی کہ آپ نے حاصل کری وہ لرننگ. کراس ورڈ پزلز ہو گئے، اس میں بھی آپ سیکھ رہے ہوتے ہو، مطلب آپ سمجھ لیں کہ ایکسیڈنٹلی آپ سیکھ رہے ہوتے ہو. لرننگ بائی ایکسپلورنگ اور کنورسنگ. اب اسٹوڈنٹ جب آسک کر رہا ہے کوئی کوشچن تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایکسپلور کر رہا ہے نا، وہ بات کر رہا ہے، کمیونیکیٹ کر رہا ہے، وہ ایک انفارمیشن کو اچیو کر رہا ہے. اس کے بعد ہے جی لرننگ بائی ریفلیکشن، لرننگ ٹو آسک بیٹر کوشچن. اب یہ وہ لرننگ ہوتی ہے جو مطلب اسٹوڈنٹ ٹیچر سے دیکھ کے سیکھ رہا ہوتا ہے. اگر ایک ٹیچر ہے وہ ایک اسٹوڈنٹ کوشچن کرتا ہے، ٹیچر سے کہتی ہے نہیں آپ اس کوشچن کو ایک اچھے طریقے سے بھی اٹیمپٹ کر سکتے ہو، نیکسٹ ٹائم وہ اس اچھے طریقے کو اپنائے گا. یہ سارا جو تھا نا یہ سیکریٹک میتھڈ تھا اور یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا اور یاد بھی ہوگا. اس کے بعد ہے جی سیمولیشن بیسڈ لرننگ. سیمولیشن بیسڈ لرننگ جو ہے یہ جو ایکسپیریمنٹ جو آرٹیفیشل انوائرمنٹ میں ہو رہے ہوتے ہیں نا، انہیں ہم کہتے ہیں سیمولیشن بیسڈ لرننگ. اس میں ہوتا یہ ہے کہ allow for try without fear of failing، یعنی کہ آپ بار بار ایکسپیریمنٹ کریں تو آپ کو یہ نہیں ہوتا کہ اب فیل ہو جاؤں گا، اب یہ ایکسپیریمنٹ غلط ہو جائے گا. آپ کو الاؤ کیا جاتا ہے کہ آپ جب تک سکسیزفل آپ کو ایکسپیریمنٹ نہیں ہوتا آپ تب تک اسے کرتے رہیں. پھر اس کے بعد ہی ہمارے پاس آتا ہے ایک اسٹیپس، سنٹیکس آف ڈسکوری لرننگ، یعنی اسٹیپس کتنے ہیں ڈسکوری لرننگ کے. تو یہ یاد رکھیے گا اس کے 9 اسٹیپس ہیں ڈسکوری لرننگ کے. اب وہ 9 اسٹیپس کیا ہیں ہم وہ بھی دیکھتے ہیں. آگے بڑھنے سے پہلے کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں
वीडियो पसंद आती है तो लाइक बटन को प्रेस कर दें और कमेंट भी कर दें। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सकें। फर्स्ट हमारे पास स्टेप है जी सिलेक्ट एन एक्टिविटी। आपने चूज़ करना होता है एक्टिविटी को कि जो आपको सही आंसर की तरफ लेके जाए। गैदर मटीरियल, आप जब चूज़ कर चुके हो अपनी एक्टिविटी को तो उसके बाद आप मटीरियल को यूज़ करोगे, इकट्ठा करोगे ताकि आपकी वो एक्टिविटी एक साथ अच्छे से हो जाए। स्टे फोकस, आपने फोकस रखना है अपने एक्टिविटी के ऊपर। यूज़ कॉशन, अपने सेफ्टी मेजर्स लेने हैं। प्लान एक्स्ट्रा टाइम टीचर देती है स्टूडेंट्स को ताकि वो आसानी से उस बात को अटैम्प्ट कर सकें। रिकॉर्ड प्रोसेस एंड रिजल्ट, इसमें जी include in the activity a requirement for older children to record their procedure and result. For young children, guide, assess और मॉडल रिकॉर्ड कीपिंग, यानी कि इसमें टीचर कहती है कि आप लोगों ने जो एक्सपेरिमेंट किया आप उन्हें रिकॉर्ड करते रहें। अपने हर एक्सपेरिमेंट चाहे वो फेल हो जाए या सक्सेसफुल हो जाए, यानी कि फेल और सक्सेसफुल के आपके दरमियान जितने भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं ना उस सबको रिकॉर्ड करते जाओ और नेक्स्ट स्टेप जब अपनाओगे तो उन्हें अवॉइड करो अगर आपका वो एक्सपेरिमेंट गलत हो रहा है। उसके बाद वो टीचर को जब वो जमा कराते हैं तो वो देते हैं अपनी वो एक रिपोर्ट बनी हुई, उसमें टीचर देखती है, फीडबैक देती है, उसका रिव्यू कर रही होती है। अब जब टीचर देखती है कि आया स्टूडेंट ने ठीक किया है तो उसे अप्रिशिएट करेगी, अगर नहीं किया तो उसे कहेगी कि आप दोबारा से ये सारा काम करें। प्लान फॉर मोर डिस्कवरी लर्निंग एक्टिविटीज़, ये हमारा 9th पार्ट था इसका। इसके बाद है जी डिस्कवरी लर्निंग। इसमें इतना कुछ खास नहीं था जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा हो, क्योंकि हम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास टॉपिक आता है प्रेजेंटेशन, अ टीचर सेंटर मेथड। इसे हम कभी कभार लेक्चर मेथड भी कहते हैं। याद रखिएगा, टीचर सेंटर मेथड को हम लेक्चर से मेथड भी कहते हैं। ये एक ऐसी अप्रोच है ना जिसके अंदर टीचर जो होती है वो न्यू इन्फॉर्मेशन को एक्सप्लेन कर रही होती है, आइडियाज़ दे रही होती है स्टूडेंट को उस न्यू इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। अब जब वो सारी इन्फॉर्मेशन बता रही है तो स्टूडेंट जो होते हैं उनके देख रहे होते हैं, वो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। अब ये प्रेजेंटेशन हो गई, एक्सप्लेनिंग हो गई। लेक्चर बाय टीचर कंप्राइज अ लार्ज पोर्शन ऑफ क्लासरूम टाइम। अब यहाँ पे आके हमें बताया गया कि जब टीचर सेंटर मेथड यूज़ हो रहा होता है तो टीचर क्लास टाइम का बहुत ज़्यादा हिस्सा अपने पास रख लेती है, यानी कि वो फॉर एग्जांपल अगर हाफ एन आवर की क्लास है तो वो 20 मिनट्स तो उस चीज़ को डिस्कस करने में गई, ये 25 मिनट कर देगी और 5 मिनट्स आपको देगी क्वेश्चन आंसर का टाइम। तो ये टीचर सेंटर्ड इसलिए इसे कहा जाता है। उसके बाद है जी हमारे पास सिंटैक्स फॉर प्रेजेंटेशन। नीड टू प्रेजेंट ऑब्जेक्ट एंड एस्टैब्लिश सेट, प्रेजेंटिंग एन एडवांस ऑर्गेनाइजर। याद रखें, जब हम बात करते हैं ना प्रेजेंटेशन की तो सबसे पहले हमें ज़रूरत होता है कि ऑब्जेक्टिव है क्या, उससे हम प्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हम एस्टैब्लिश सेट्स कर रहे होते हैं, फिर एडवांस ऑर्गेनाइजर को यूज़ कर रहे होते हैं। अफेक्टिव जो प्रेजेंटेशन होती है ना, ये वो प्रेजेंटेशन होती हैं जो कि एक रूल है उसे फॉलो कर की जाती हैं, यानी कि effective presentation or those presentation which follow rule example rule technique, यानी कि हमारे पास ये रूल है, रूल का नाम है रूल एग्जाम्पल रूल टेक्निक। अब इस रूल के अंदर हो क्या रहा होता है या इस टेक्निक के अंदर क्या हो रहा होता है। A technique used when explaining something whereby the general principle or a rule is given first, then elaborated on with specific example finally summarized by restatement of the rule। यानी कि इसमें हो इस तरह हो रहा होता है कि आपको एक एक्सप्लेन जब आप कोई चीज़ कर रहे होते हो ना तो आप उसके पहले बताते हो कि इसकी लॉजिक क्या थी, फिर आप उसके बाद उसे डिस्कस करते हो, फिर अपनी उस डिस्कशन को सपोर्ट करते हो विद लॉजिकल एग्जांपल, और इन द एंड आपके पास एक बेहतरीन सा लेक्चर बन जाता है, प्रेजेंटेशन आ जाती है। ये क्विज है जी आपके पास, ये आपको बहुत ज़्यादा आ रहा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेसन ऑब्जेक्टिव विल बी मोर अप्रिशिएट फॉर अ लेसन यूजिंग द प्रेजेंटेशन मॉडल। अब ये एमसीक्यूज में आपको आ रहा होता है जी, आपके पास 4 ऑप्शन थे, आपको कहा गया था कि आपने सजेस्ट करना है कि कौन सा सही एक टॉपिक है आपके लिए प्रेजेंटेशन मॉडल के लिए। तो उसमें सबसे जो सही था वो था स्टूडेंट विल डिस्क्राइब द एनाटॉमी ऑफ द फ्रॉग। अब आप कहें तो स्टूडेंट विल बी एबल टू डायसेक्ट अ फ्रॉग, अब ये एक अधूरा सा है कि बच्चा
frog کو dissect کر سکتا ہے. Student will prepare a slide for microscopic view. اب جب وہ dissect کر لے گا تو وہ microscopic view بنا رہا آسانی سے ایک slide produce کر سکتا ہے, prepare کر سکتا ہے. اب یہ تینوں جو تھے نا ہمارے پاس انکمپلیٹ تھے. جیسے ہم نے دیکھا اناٹمی کے اندر آپ ڈائسیکٹ بھی کرتے ہو, مائکروسکوپ کو ویو دیکھ رہے ہوتے ہو, آپ ایگزامن کر رہے ہوتے ہو فراگ سیلز کو, تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ اس کا ایک بیسٹ لائن تھی یا بیسٹ ٹاپکس تھا. پرائمری پرپز پریزنٹیشن کا کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھیں پریزنٹیشن کا پرائمری پرپز ہوتا ہے ٹو گیو انفارمیشن. اب یہ جو انفارمیشن ہوتی ہے نا یہ فیکٹس کی بھی ہو سکتی ہے, آن دا بیسس آف کانسیپٹ بھی ہو سکتی ہے, جنرلائزیشن بھی ہو سکتی ہے. تو یہ تھا جی ہمارا لیکچر نمبر 41. مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.